resibo. Mga na upo. Nangauting ka na yun. Okay, mo pa nga kulo pa iyo. Thank you niyo. Paghatagan time natin yan na. Actually, kung ini nga meeting natin yan na is para nin mga trainingship for leader. Nagti-training na kita for leader. So, adi na kita yan na. By the way, Sir Bu, kumendagan kami Brother Don, Brother Don. May na kami kunya na ini-study yan, adi kami yan na hermeneutics. So, natapos naman ang soteriology. So, yan namin yung kanan, ini na Reform Institute, amin ito nga na administry nga kung din kakaptan. So, which is amin niya, bagan, nakulan ni goal is, ang mga subject ka Bible school, dadadon tangadi. And then we give it for free. Amo ito yung kukuha na natin. So, yan, adi kita yan na hermeneutics. So, more on method how to interpret Han Bible. So, amo ito yan na natin method natin ginagian na di para makita lawat ni Brother Don. Doon nga, di supposed to be. Usa nga abogado, usa nga iya. Ano sa nga doon, abogado to. So, amin yan, method naton han pag-interpretahan word to. So, ang kanini, Brother Don, ang kanini is preparing ini han sermon para mag-preach kan sermon. So, amin na natin mga method, may da kita tulo ka category, may da kita investigate, ngahin may da kita explain, ano niya. Ano takmos? Explain, tapos apply it. So, na-discuss na naman na number 1, ang spiritual preparation, na which is ano mo ginyakan kanina, importante ko talaga prayer. Kaya we preach the Word of God, we study the Word of God. So, ito na sa mga reasons kaya importante hit prayer. Nangangaro kita Diyos. And then natin spiritual preparation, may na kita mga ginhatag na mga method how to preparehan spiritual preparation nimo. So, amot ko gindara ni Brother Marion and copy. Okay. Tapos nato ng first step. Second step is passage selection. So, ang highlight line yung atong discussion is, pag nagpe-preach ka, mapili ka nga ng Bible verse para timo sermon, suggestion ko nyo is, usa ka verse or duwa ka verse. Maximum tulo. Kung nada ka nida epistle. Kay the shorter, the better. Kay pagdamo kasi timo verse, mas maihan mo magiging preaching. What if kung tagaan ka lahin 30 minutes, so ganyan na 45 minutes, or pinakamayan na sermon 1 hour. Diba? So, itong suggestion line niya, na usa or duwa ka verse. Kaya ito nga usa nga verse, or duwa ka verse, kung gagamitin mo natin method ka ng hermeneutics, mahalarom hiya. Okay, ma-expound mo yan, maupay. Tapos, adi na kita ni katulong hinihingal man ako. Location of passage in redemptive history. Okay? So, ito niya na discussion. Ano yung pag-play ni? Location in redemptive history. So, let us pray, Anay. Kalaya? Let us pray. Dear Heavenly Father, salamat hininga ang in a moment na we study your word. We are here to know the method. Adi kami yan natin ikatulo how to interpret your word properly, biblically, for your honor and glory. I pray nga gamitin mo kada usan dinhi to preach, to proclaim your message for your glory and honor. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. So yan ang ikatulong nga step is location in redemptive history. Okay? So, ang sakop nga method, ang gini-emphasize nga method is the centrality of Christ and the gospel. Pero usaw na lang nato ang Christ and gospel. Kay ang gospel is all about Christ, Jesus.
Ito nga gospel, wala nga ni Christ, dito ya gospel, dito ya biblical gospel. So, no sa nga proof nga centrality, center din ni han Old nga New Testament, and center to dida, He Christ and the gospel. Ang ginya ka ni Jesus sa Luke chapter 24, verses 25 to 27. Nasi nga di Jesus, He said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe. All the prophets have spoken. All the prophets have spoken. So, Old Testament, tanan nga prophets. So, was it, amin yan, an era, topic nga era ginistoryahan about the Messiah or Christ. Nasi nga di, was it not necessary that the Christ, another word than Christ, Messiah, di ba? So, Old Testament, ang mga Jewish is Messiah. So, was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into His glory? So, all prophets, tanan nga prophets na ang Messiah magsasuffer, ngan makatuyatiya, enter into His glory. Ame to ang mensahehan nga tanan nga prophets. Okay? About the Christ, about the Messiah. Okay? Na kinahanglan ni nga Messiah mag-suffer. Ano na mga Old Testament nga nagpapasabot, Old Testament verses nga nagpapasabot na Messiah or the Christ? Isaiah 53. Amen tiya. Okay? And then makikita natin next verse na sinabi, and beginning with Moses and all the prophets, beginning with Moses. So, marami kita ni Moses, usa na writer-han Bible. So, anon mga books ni Moses nga ginsurat di da Bible? Oh, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, ano pa ni kalima? Deuteronomy. So, ametiya. And then, iba pa nga prophets. Okay? And then, nasi nga di, Jesus ito nagayakan, nag-interpret, He interpreted to them in all the scripture the things concerning Himself. So, kikita natin, an action din ni Jesus, He interpreted ang tanan nga surat ni Moses ng prophets. Naada di the scripture concerning Himself. So, kumbaga, si Jesus nakadto na ha Old Testament. Okay? Amo na Jesus din. Kumbaga, gintutukduhan kita ni Jesus, yun yung verse, gintutukduhan kita ni Jesus ang paggamit han scripture. Tama ito tatong method han hermeneutics. Okay? Nanusa nga method para pag-interpret han scripture, okay? Kinanglan i-interpret nato ng tanan nga writing han Old Testament concerning Jesus. Ma-interpret naton. Okay? So, kinahanglan makita natin dida, Jesus ha Old Testament. Okay? Ma-interpret natin niya. May pakayana ka mo? Clarification? Waray? So, amin ni... Jesus ka dato na Old Testament. Yes, ato na Old Testament. Oh. Niyan, mababaroan natin mga aspects and relationship an Old Testament ng New Testament. Oh. Pero ano sa lang nga aspect ito na i-discuss yan na. So, itato niya na pamaagi, ikatulo nga step ha naton hermeneutics is location and redemptive history. Ito yung pag nag-study ka han New Testament passage or verse, kinahanglan may daka mahunaw naan na ma-recognize nimo ito nga ano tiya allusion or parallelism tikang ha Old Testament. Okay, iya kuan relationship. Book of Romans, ni Apostle Paul, a Book of Romans rich in Old Testament. Gumamit si Apostle Paul hin allusion, nag-quote hin Old Testament scripture, like in Romans 1, chapter 1, verse 17, the righteous shall live by faith. So, usay ito nga quotation niya. So, para ma-explain nimo, niyan, ano purpose itiya. And ano sa pang passage nga, center He Christ, han
natanan nga with the Old Testament and New Testament, making known to us the mystery of His will. God the Father, the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ as a plan for the fullness of time. So yan, napakaano ko lang, ini nga mystery, will hanaton Diyos Amay, nakain niya, ginkain niya pagbutang. Ang mystery hanaton God the Father, di niya ginbutangan niya, mystery niya will. Scriptures, tama, Old Testament. Okay, ito nga time, yan naging po point at Old Testament in context. Okay? So yan na, tanan nga nakasurat nga mystery nga ada dito Scripture, basta which He set forth in Christ. Set forth nga ni, gin-fulfill. Diba? Set forth in Christ. Tanan nga mystery, iya gin-reveal. Iya gin-pakita ini nga mystery nga ada pa dito Old Testament, ada Scripture, iya ni gin-pakita in Christ. Ini na mystery. The plan of redemption, forgiveness of sin, ametiya. Any comment, questions, clarification? Waray? So, the primary content of the Old and New Testaments is the person and work of the Lord Jesus Christ. So, sa rin ko pa noon na pag nagbabasa ka ng Bible, especially kung nagbabasa ka Old Testament, gamit ikaw hin Christian eye. Kinahanglan makita nimo hi Jesus ha Old Testament ay maging babasa. The person and the work of Jesus. Hito nga ay maging babasa nga Old Testament. Okay? Pare pa kaya na? So yan na. Usag yapon nga center han Old Testament and New Testament is the gospel. So adi masyado halipot ngayon, sorry. Definition ng gospel is, the gospel is the message of the coming of the kingdom of God through the person and work of Jesus of Nazareth. The gospel centers, yung center ng gospel, on the birth, life, ministry, death, resurrection, ascension, and enthronement in the heavenly places of Jesus as God's means for saving us from death and making us members of His eternal kingdom. Ametot kuanit gospel. Fundamental to this is the truth that Jesus is both God and man, 100% of each nature. So ametot usa nga fundamental truth han gospel about the nature of Christ. His three fundamental rules are prophet, priest, and king. And His foremost work is the saving of His people from their sins. So, it includes both negatively. Negatively, in the paying the penalty of their guilt on the cross by receiving God's wrath on their behalf, and positively fulfilling the righteousness required by the law, which is loving God with one's whole being and loving one's neighbor as himself. So, amin ito meaning it the gospel. So yan na, the Old Testament as its foundation. Old Testament is the foundation. Hino ba ito nag-istorya ko niya? Ay, brother, attorney Don, nagbasa ko na yan Old Testament, hindi ko na yan naintindihan ng New Testament. Kaya mo ganitong foundation ng New Testament. So, mas maiintindihan nimo ang New Testament kung magbabasa kahan Old Testament. Ametiya. So, nasa nga din recognizing and considering the Old Testament prior to studying the New Testament is fundamental for a proper, purpose, understanding of the Lord Jesus Christ and the church. Ang definition din ng church is His called out assembly. So, itong purpose why kaya nung kinahanglan niyo pag nagbabasa ka niyo sa New Testament, i-recognize anay or i-consider an Old Testament for proper understanding about the Lord Jesus. Okay? So in short, we cannot better understand the New Testament without studying the Old Testament. Yeah, so, mas Before, akala ko, kaya na pa nagbabasa rin ng Old Old Testament. Testament, tama, I prefer the New Testament. Oh, may dito mga sugad niya mga panunahon at mga Christian, oo, na ang iba nga, kuwan, diri pa ba mature ba? Kaya ano pa, may old, ano naman yung new.
Pero yan na, truhan naton metodhan hermeneutics, mababaran naton ang purpose ng Old Testament for proper understanding about the Lord Jesus and the church. So, bisan na Old Testament, magkikitaan mo dito ang the church, the called out assembly of the chosen. Oh, so ganito ya. So yan na, usa na mga aspects, dami ning aspect na kukuha na natin, pero usa la yan na taton pag-istorya na is the promise and fulfillment. Ito to sa nga aspect han, relationship han, Old and New Testaments. For example, nasa ni Jesus sa Matthew chapter 5, verse 17 to 18, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. So, tanan niya nakasurat in the Old Testament scripture is nasa ni Jesus Christ, kumaniha kalibutan to fulfill ang nakasurat in the scripture. O sana ito dida, for example, Isaiah chapter 7, verse 15, nasa niya di up 14, sorry. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So, amin yung promise, Isaiah. And then the fulfillment is in Matthew. Okay? Nasa hindi Matthew chapter 1, verse 22 to 23, all this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. So, hindi diha Matthew, iya gin-quote an Isaiah. Okay? Na ining Isaiah, ang fulfillment ining Isaiah is Jesus. So, an Isaiah is the promise, and fulfillment is an Matthew. For example, ano mo, gini-study yan, ano mo yan na passage nga gimpili for the word or for the sermon is Matthew. So, ano mo, iningay mo passage, location in redemptive history, in hiya, fulfillment iya. So gagamitan ni mo ang Isaiah chapter 7. And then, kukuan mo, i-explain him, investigate na kung ano relationship. So, nakita natin na relationship is promise and fulfillment. And then, explain. Ikaw na ito't mag-i-explain. Okay? So, pag na-explain mo na iya, i-simplify mo pa iya, i-apply ni mo iya. Nahigit sa ko niyo? So, method ko niya, it's step-it location in redemptive history. Oo. Kung mo passage is Matthew chapter 1, verse 22 to 23, ito na an identification na mo passage, Old Testament, ini nga Matthew chapter 1 na imo passage nga gini-study, or nimo passage, fulfillment hiya, han promise dito Old Testament. So, ikaw nito pag himon sentence, paragraph, to explain ito. Nasa Bible Ha? pag clinic mo Matthew 1:20-20, i-refer ka sa... So, sa footnotes, may dito footnotes. O, footnotes, what dito ya? Footnotes ang mga, say, related verses. Ang footnotes, dito yung mga gunting nga letter pa natin. Ano ba ito yung gamit niya Bible? Digital? Old Testament na tinakuha. Ang footnotes, or may nagyan naman nyo ito yun? May dagap nyo. May dagap nyo. Oo, ato tanan. So, bali yan, ito nga translation na mo babasa nga Bible, ang mga translator ito, nagsasuggest sila nga ini nga verse nga imo babasa yan, may daya relationship ini nga verse nga dili. Backup verses. Backup, tama, backup verse niya. So, ito ya kung kukuha na nimo. So, yan na, paano mo i-explain, paghimo ni mo sermon, number 1, spiritual preparation, passage selection, napaili nimo Matthew chapter 1, verses 20 to 23. So, nga to kanang katulo ka step, location in redemptive history. So, paano mo i-explain? So, masanin ka na nito. Our scripture passage, Matthew chapter 1, verses 20 to 23, is a fulfillment from Isaiah chapter 7, verse 14. Okay? The Isaiah chapter 7, verse 14 is a promise
from the Old Testament in the time of Isaiah. So, bahala ka na ito. Ikaw na ito mag-explain. Basta, kuwan niya, truth niya. Truth nga biblical. Ito mo, paghimuhin in essay or summary. So, ganito ya. Very important. Kaya mo lang kung justify ko. Yes, so, yes. And the promise will be Fulfillment, yes. So, amatot ko kung ano na ito na. And then, ito na relationship, for example, nakita natin, ang kuaninin natin passage is promise, fulfillment ganina, tikang han promise ng Old Testament. So, yan na-investigate nimo, ito nimo, description nito mo, passage, Matthew, chapter 1, verses 22-23. From truth, makaka-conclude ka na nga, higad nga niyan mag-promise, iya tututumanon. So, ito nga imong word nga ginyakan na, once God promise, He always fulfill. Ito yatikang ito yahan truth, didahan mo na study. So, bali, itong damat magkakagawas ito nga truth nga from your own word. Based hanimo pag-studyhan hanimo scripture passage. So gamit magkakada ka ng mga quotation, mga punchline because hanimo pag-studyhan, pag-investigate hanimo passage. Amen ya. Sige, brother. how fortunate are we sa technology at ito available sa mga tools. Yes. For us to figure out and basahan mo na light, tumayan ka. Yes. Iba lang dyan. Prior, before. Parang sila mo, ang good. Is comprehensive doon, meron ka na makabalik na kung relation ba? Yes, sir. Hindi na, pagpilit mo na lang. Nagawas na, oh. Actually nga, nag-cast na kami ni Brother Liam, taga TBC. Saying, baka saan na ako nayak na ya, sobra na mas magaan yan at pagpastor. Kaya noong nga panahon, ang pastor, wala internet. Magbabasa kung tagdarag ko nga libro. Mag-aabri good, magpapaaga, pagbasa. Yan na, search ka na lang. Labi niya na may AI. Pero may mga Bible ito, mga Bible ito nga iba, bisan before pa internet, may talagyan mo mga kwan, di ba? Yes, footnotes, oh. Yes, oo. Before pa good. Ano na pa, amo nga ni. Grabe itong mga pastoran una. Grabe ito. Yes, so yan kuan na yan, nagiging, pwede na itong gamitin technology for kuan gihapon yan na panam. Pero kinanglan, mabaro kalaga pan classic. O, ang classic nga kuan kay kumawaran internet, di kita maaram, di ba? Maaram kalaga pan pattern, how to kuan. So, may dagapin niya Shopee, nakikita niya nga Bible nga, The Reformation Study Bible, kan R.C. Sproul, kuan niya, iton, pwede niya mapalita Shopee. Okay? Iniya, check ko iniya, tag 5,000 plus iniya. Ano sa, tag 8,000. Ano sa. Pero iniya, mapay niya, kay may dan niya mga features nga, na bulig ba? Pag study, may dan na background, ano ba, background ng romance, ano ba, introduction ba? So, amit yan, makabulig yan, para iti mo pag-prepare, iti mo word or sermon or Bible lesson. So, ganito yan. And lastly, nasa nga the relationship of promise and fulfillment includes not only what Christ did and for us, but also what He command us to do. Here we see the importance and relationship between knowing, being, and doing in relationship to Jesus Christ and God's coming kingdom. Ano ba't karisyo ganini? Nasa nga God's promises in the Bible are not just about what Jesus already did for us, like dying on the cross and rising again. They also include what He commands us to do as His followers. So the relationship of promise and fulfillment is two-sided. Knowing, we must understand who is Jesus is and what He has done. Being, we must live as people who belong to Him, shaped by His Spirit. Doing, we must obey His commands and live out the gospel in daily life. Amen. O sa nga, importansan, kuhanan, promise and fulfillment. Lastly, Jesus fulfills God's promises by saving us. But He also calls us to live in a way that shows we belong to His coming kingdom. It's not just head knowledge, knowing, but also heart transformation, being, and practical obedience, doing. So, amatot ko niya. Oo.
So amin niya Ano pa? usang nga aspect. Oh, may pa ibang aspect han Old Testament and New Testament. So ang usang aspect yan na nato nabaron is promise and fulfillment. Old Testament is the promise or prophecy. The New Testament is fulfillment. So may pa ka mo naisip nga ibang verses nga nagpapakita ng promise and fulfillment. Waray-waray yung pagbuhat. Sige. Ang ato nga vocation na imagine daw. Ngayon yung istorya di tayo doon. Umagi ka. Anong nabatian? Mukha yung patay mo. Imagine na daw, ito nga Bible. Pero ito ka mo 66. Tapos imagine na, pero ito ka years ang hinihimo. Tapos tapos makuha ka na usang verse. Magabaga ka lalagihin. Umagi. Bumati ka na sa kasintinsa. Mukha yung patay mo. So the point is, you really need to do it to number 3. Kaya kasi natin ito, context. Yes. I-correct mo context. Kaya kung hindi ka maalam, punot dulo, ngayon na verse, mami-misinterpret. Para itong Yes. judge ng San Pedro na namatay na, ang mahal na yung Bible, patuloy ni Jesus. So, imagine, pag-agi mo, bumati ka na, magiging patay mo. Hindi mo kung puso, hindi na lalo. Ang gulat yun, ito, ang pumilya mo. Ngayon ko lang yung patay ngayon ang pumilya. So, amin ito, ka-importansya, kung text sa hala pangalan, kung tatagan ako yung time nito, parang diyan na ano yun, ang buwan nila na nasa rin ang Jesus at sumalig na. Baka mo mga uwat, di pa ko maalam ginagawa ni Jesus. Kaya isa, amin ito ang gagawin ito yung maalas. Amin ito ang time ni Jesus. Baka mo pala lang buwan. That's right ba? Ito maluduhan, nagbibinaktas. Ika ng Jerusalem, nagdoy mouse. Yun, ginamit ka sa mga baktas. Nagbibinaktas ba naman niya? Pangpuan niya rin ni Jesus. Tapos bakit? Ano pa dito yung nasturyan? So may, di naman! Yung pati nga nila ito pinapagpatawa. Ito na pag-asa. Para kita malibre ng mga kumahan. Yung pati pa ng bibira. Hindi ba nga ng attitude na napura pa ito pag-against. Tapos kanina pa, hindi na pinasturyan. Pati yung kawat ko niya lawas. Tapos, wala sa ganito. Tapos, di ka mo dinalo mo. Ito nga niya palo. Yung inisturyan niya rin Jesus. From Genesis. Kukuha ng Bible. Tapos may gano'n pa doon, mga mga nila. Ang nag-pray na yun, dinala na sa buto, hindi na yung kausap, si Jesus. Tapos paglingin niya, wala yung kanina. Tapos dadlaan ang balik niya rin. So, amin ito na ako, the way how I live. Context setting. Yes. Ito wala. Kaya naman naman. Yes. So, amat yan. Yes. Amulat ako. Yes. Ama to nga, sa rin pa kanina natong definition, usa nga reason kaya namo kinahanglan i-consider or recognize ang Old Testament to proper understanding about Jesus and the church. So makakabulig yat imo sermon pag kuanbahan pag-expound nimo verse nga ini-study na. Yan pag-preach truth, tika nga nimo gimpili nga passage. So ganito ya. Nakahimo yan, iya kang galing istorya. Di ba? Hindi mo ito, Topical, o. Wow! So, hindi mo gusto isulat ng istorya, gumawas. Pero ang gusto isulat ng Biblia, Iba. Oo. Amin at mga prosperity. Siguro kayo mali ko ba? Pag-gamit ang mga verse. Pero kung susunod mo ito, hindi mag-yala sa concept. Oo. Asya. Ang importante ito, number 4. Yes. Sige, let us, may pakana pa ka mo? Waray na, comment. Sige, Kuya Dan. After na pakyan, comment lang. Comment. Oh. Actually, what you're telling, you really reduced the lesson to, kaya maganda mag-classmate man kita na positive. He again reduced it to 9 votes and 1,000 votes. That's what we did. Clear explanation in a simple terms. Ayan ito mga nakaka-mislead ng mga lessons. Gintanggal ko na lang mga theologian terminology na kuan. Basta kami, Makalala. Oo. Ano na nga sa sir na nakakontext siya, mamamati nga ni kang mga tao na sa English tapos pag may him, ay his, mga harap, mga pronouns. Pronoun, oh. Di niya clarify. Marunong mali mo ito.
Kasi may nga, anak ang mga nito. Pag kumita ka mong his, sumata, hindi mo his. Ang suminga may him, hindi mo him, bilang na maya ka kunin nito. Kaya naman, hindi mo namamati. Kaya maghihimo-himo lutit yan iya. Yes, sir. Ahim, ini nga him, ya kami ini. Awin ka the father ini. Padaan, usa ngayon nga prophet. So na, iba pag-intindi, kung di ikaw nga speaker, di ikaw nga Study. ito nga program. Sakto talaga. Sakto din mo, sir. Sabi ng context, eh. Sige, ano? Kanina pa ng Gaspin. Sarap pala. Padala mo na lang ito, brother. Ah. May chat group ba? May chat group. Ay, ano ba yan? May chat group ba? Ah. Thank you. Sige. Padala mo. Ah, okay, okay, okay. Sige, Sorry ko nga, padala na ako para wari nga ni kita mag 30 minutes. Oh. Oh. Sige, wari na, pagkain na. Oh. Closing prayer kita. Sige, let us pray. Let us pray. Dear Heavenly Father, salamat hining time, salamat han message nga mo ginhatagamon, nabaroan namon han paggamit han Old nga New Testament. And sabta namon ang usa nga relationship han Old and New Testament is promise and fulfillment. I pray, Father, nga ikaw padayon magbulig amon na magkadan halarom nga pagintindi hining namon ginaram yana. Ngayon, gamitin mo kami for your glory and honor and for the expansion na nimo kingdom. Salamat ang grasya nga imo gipakita amon dida kan Jesus namon manulubos kang Ginoo, and we pray this in Jesus name. Amen. Amen.